Menjuah-juah man banta kerina perpulungan Tuhan. Ibas bernginda si bang ketima berngi si terakhir ema berngi pepitukan ibas kita ngikuti pekan kebaktian keluarga GBKP tahun 2020. Tapi sope dengan si bengketi ku kebaktian ta kami ibas gelar runggun gereja remomo man banta kerina perpulungan ibas wari pepagi ema wari minggu tanggal 22 November 2020, ulah kita lupa ngikuti lakon persadaan Sibadia. Si laksanakan ibas kebaktinta wari pepagi, si lakukan secara live streaming. Janah lakon persadaan Sibadia di DP, si lakukan ibas jabunta masing-masing. Ras ipandu rukun gereja arah rumah pertoton Danari. Karena hosti ras anggur guna lakon persadaan Sibadia endanggo didistribusikan runggun gereja arah pengurus PJJenta bagi arah pertuadiakan sektor ta masing-masing. Jadi bagim imomoken kami bas paksenda sabancina kerina kita ngawan perpulungan gelasi ikuti lakon persadaan Sibadia ibas kebaktinta pepagi silakan kita aru live streaming jam siwah pagi-pagi. Bujur ras mejuah-juah man banta kerina. Kata penaruh kubas kebaktinta turang rasenina sini ikelengi Tuhan bagi si ikelengi kami. Ibas lias ras keleng ati Tuhan maka engkau terlaksana pekan kebaktian keluarga GBKP tahun 2020 enda ibas warisi pemananari sewarisi penemkan alu mehuli guna kemuliaan Tuhan. Pekan kebaktian keluarga GBKP enda jadi sada kesempatan man banta guna jadikan jabunta jadi jabu si paguh arkiteken kuasa Kristus. GIAP COVID-19 tetap dengar man tengah-tenta kerinana. Selaku jabu Kristen te kita maka dibata jadikan jabu jadi inganta lakon cidahkan biakna Sibadia. Maka idilu dibata kita kerina guna ikut jagai ras empak kena-kena donienda alu tetap ersembah ibas jabu. Jana ulihna maka jabunta metunggung ikatakan selaku jabu si mejuah-juah. Secara kula bagi pertendin. Arkiteken si krina isi jabu i pengasupna lako nahkan kelang ate dalankan si mehuli. Dengan jabu terjemba lako jadi si kreatif entapi jabu si tetap erdahin. Bagi jabu si erbudaya. Ibas persadaan si mehuli i tengah-tengah jabunta guna nahkan surah-surah dibata alu penampat kuasa maka marilah si ujungi pekan kebaktin keluarga enda alu peraya kenta maka jabunta i petunggung dibata laku jadi jabu si mabadame terlebih-lebih ibas masa adpen ras Natal. Mari dage si benakan kebaktin ta enda alu perlebih ras kita artoto. Ikatakan kami bujur man bandu di bata Bapa kami seringan ibas kinerajan surga. Bagai melias ras kelengati indu tetap sisah kendu narai kegeluhun kami Bapa. Wari lepas wari ngoi lakukan kami kebaktin pekan keluarga ibas sada minggu indah. Ras bagai ibas wari indah Bapa ibas beringinda seha kami ku penghujungna ibas pekan kebaktin keluarga eme wari tapi berengi si pepitukan. Enda kerina banci ilakukan kami, igicap kami terlihat perkuah hati, duras pasu-pasu nunanagi keluguhun kami, ras keluarga kami. Bagaimana Bapak ibas berengisi pepitukan enda ibas kebaktin kami, hati kami tetap muji gelar ndu. Ras bagi hati kami ndekakan kataan ndu. Kam singajari kami Bapak, kam simbukakan mata purukun kami. Kelah kataan dusi bagi kami ibas kebaktin kami paksenda banci angka kami ras banci ipakaikan kami ibas kegeluhun kami ras keluarga kami kerinana alu bagi idat kami kriahan ras kemana menati ibas kami dalini kegeluhun kami tertutup kami khusus karena kemahandu pandita kami si mabai kebaktinin rasinahkan kataan duman kami Bapa kam sing kuasai kemahandu pandita kami alu kesahdu Sibadia kam sing ngajari gelah tutuhu kata andu si bagi kami banci yang ka kami Bapa ras surah-surah andu banci idalankan kami
Ertutupi kami, nang dangi kerina si ikut muat bagin, ibas kebakti nenda, mulai wari pertama nari seh, wari si terakhir nenda Bapa, song leader, organis, operator, ras tim IT, anak-anak kami kerina si ikut muat bagin, ibas kebakti nenda, kam si masu-masusa Bapa, kam tetap sinjayam kegeluhun kami, kam simbrekan simhuli naman kami bersendalini kegeluhun kami, ras anak-anak kami, ras perpulungan dukrinana Bapa. Bujur Bapa, alokan rupa ton kami, reh kami menbandi bas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rendai kita, ibas kitab Dendenta nomor 124, sindikan bagin si peduakan. Pekan Kebaktin Keluarga GBKP berenggi si pepitukan endah. Ibenaken ibas gelar di bata bapa sinjadikan jabu kalak sita. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sireh kuduni endah. Lakom babadame dengan emperdamaikan. Rasibas gelar kesah sibadia. Setiap negu-negu jabu kalak sitek alu kuasana Perkuat ati ras dami ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesah sibadia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita kerana perbahanan ras surah di bata ibas invokasio, judama sincikep tungkat kinirajaan, kesusurenar kuasa sehrasa lalap, bangsa-bangsa mbaba persembahkan manbana, nembah alu erkemalangan ilebe-lebena. Kejadian 40 siwa ayat 10. Rapalaskan kata di bata enda si puji ia, aluras kita ngendaikan kitab Dendenta 240 siwa.
Kecibal Jabu Simabadame, mari sebelaskan lalu respon soria. Jadi sada pertenget man jabu-jabun ta krina, maka ibas kinata kegeluhan madin musil tapi malang man Tuhan, asangken bayak tapi dem aruate. Laban ci turah kedamen IJP. Janah madin man gulen saja rasi ikelengindu ibas jabu-jabundu. Asangken man daging sintabah tapi ras kalak sinembah atendu. Kala si perampang peturah perjenggi lengkap, tapi kala sabar mabadame. Kalak malas ijapa pe jumpa kesusahan, tapi kalak bujur lah jumpa kinisran. Kami selaku anak P ngejapken, maka anak si pentar, malam ate bapa ibahan kami. Tapi anak si lenge, artina la iargaken kami penande kami Kalau lenge meriah ia kapna ibas kebodohna. Kalau pentar ilako kena kai si benar, maka ulih ke pentarna mekedamen ibas jabu. Si puji Tuhan aluras kita ngendeken kitab Dendenta 240 alo. Jabu simabadame ndalanken singena ate di bata. Kerina kita si ikelengi Tuhan, ingatlah maka jabu panteki repalasken kepentaran ras pengertiin. Ulu kepentaran ras pengertiin di bata kap. Bujur Tuhan ibas perbahanan kekelengan doe. Jabu si panteki di bata orat namin jadi jabu si mabadame. Dengan alu pemetak si ibreken di bata rebahan sama kabilik-bilik naku ras barang-barang si meharga ras muhuli. Bujur Tuhan sebab kalak pentar lebihin asangken kalak megegeh. Dengan pentingan ka pemetak lid ibas jauh jabu kami asangken gegeh.
Dagi bahanlah lebih rencana si megermet, ope denga jabunta pengket kubas peperangan kegeluhan. Jana ingatlah, maka rebuina kalak si mereka pedah, rebelinna kemungkinan menang. Pedah Tuhan silakan me arah pekan kebatin keluarga anta enda. Amin. Si bengketi berita karena kriakan rekiteken bekas perbahanan di Bata. Selaku persuruhan di Bata, aku neken berita karena kriakan repalaskan kata naman bandu krina kam. Singgo ngaloken si ngena Athena ibas jabu jabundu. Nina Tuhan, sangapal kalak si mangalang man Tuhan, singgelo ngikutkan kerina perintahna. Ipan nama ulih nalati sangap ngelo mahuli si kerajaan na. Ndeharana balers anggur si meramis buahna ibas rumahna, dengan anak-anakna, balers tunas batang seitun di sekelewet mejana. Bagaimana pasu Tuhan, man kalak si malang man bana. Amin. Si puji Tuhan rekiteken kriahan singgo sekena man banta alu ras kita ngendaikan kitab denden 134. Kata di Bata bagin si pemena karena khotbah ta bas berngienda Lukas bindu 2 ayat sada sehpitu bagian nina kata di Bata tersurat. Ketubuhan Yesus. Paksa si Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh kerina rakyat silid ibas daerah kekuasaan na gelah sensus. Nama sensus si pemena. Sangasi Kirenius me gubernur Syria. Maka kerina kalak berkat kukuta pengulihan na gelah sensus. Josepe berkat ikuta Nasaret i Galileanari kukuta Bethlehem i daerah Judea. Kuta ketubuhan Raja Daud. Sabab Yusuf kesusuran Daud kap. Yusuf nuratkan gelarna rastunangna Maria singgo mahuli kulana. Kanca se i Bethlehem seme paksana ia mupus. Maka ipupusna me anakna sintua dilaki, ibalutina alu ampan, jana ipe pedemna ibas pelangkah. Sabab lanailit ingan ibas rumah penginapan. Ketuahan mekalak si megikan kata di Bata dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. Meriahkel ukur kami Tuhan, endame berengi pepituken, berengi terakhir,
kami ngelakukan kebaktin keluarga tahun 2020 henda. Jana katandu sisehman kami bas berngi enda. Alu tema jabu si mabadame. Mbabai kami gelahna geluh jabu kami litbas dame. Erkiteken Kristus Tuhan gore memperdamaikan kami. Jenari ibaba kami kadami ku sekelewat kami. Ugama kabanci enda jadi katandu ngajari kami karena si. Maka petangkas katanduman kami Bapa. Gasura surandu sueras tema bergienda. Banci dalankan kami. Re kami bandur toto. Erkelang-kelangkan anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata dibata ibas kitab Mikha bindu 5 ayat 2 seh 5a. Si jadi pala sotbah ta berngi enda bagenda nina tersurat. Ipadankan di batas kalak raja i Bethlehem nari. Nina Tuhan o Bethlehem i Efrata, aminna i Juda kam kuta sikitikna. Tapi ibas kabnari ku pekeke sekala singarajai Israel, siasalna ibas adi adinari, ibas paksa si nurianari. Dagei itadingkan Tuhan me bangsana sepaksa diberu, sinang dagi mupuskan anakna. Kenca bagai kerina seninana, silit ibas pembuangan resada mulihkan ras bangsana jine. Kenca yere irajaina merakyatna adu gegeh sire ibas Tuhan nari, dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rakyat nanggelu alu senang erkite-kiteken, kerina bangsa idoni endang ngergakan ia tuhu-tuhu, jana ia maba dame. Si dari tema man banta, jabu si maba dame, edama persiapan ta kubas minggu adpen, si benai ibas minggu pemena bulan Desember enda, bagai pe ibas kita mengketi Natal. Perpulungan si kelengi Tuhan, jabu silit bas dame, jabu si maba dame, tentuna suranta, peraya kenta. Maka dekam adi sinen bas binangun pintun rumah ta. Melalakal rumah perpulungan ini dekam itulis najai ucapkan shalom sebelum masuk. Salam bertina damai sejahtera. Ketika kita mengucapkan shalom kepada pemilik rumah, nintaman bana, damai sejahtera bagimu. Maka ia lui si mada jabu ka rumah nari salom. Basana sisir tina nina, damai sejahtera juga bagimu. Sekaligus nina si mada rumah hei. Ketika kami sudah menerima damai sejahtera itu, kami juga akan membawa damai sejahtera. Baka arindai wari penemken berengi penemken kita ngerana karena budaya. Adibas kalak karo merjuah-juah. Teman tabatak toba koras. Juah-juah. Sawa gele nak kalak nias misalnya. Artinya Bali. Mejuah-juah man bandu, kencaka mejuah-juah. Bahan ka kalak sedeban mejuah-juah. Arahan teman tabas berengi enda.
Maka gua dagi maka banci kejuah-juah ne jadi damai sejahtera salom. Jadi tengah-tengah jabunta kita jine pe baba damai man sekeleweta. Isenegah kendai bas ogenta Lukas bindu 2 ayat sada sepitu. Kai jenesi banci si idah. Maka banci tercipta damai sejahtera, kejual-juahan, endah ia wali, erkitekan kepatuhan tak kerina dalankan aturan-aturan selit. Dalankan kaisi tetapkan pemerintah. Itu riken ini dari paksa si Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh kerina rakyat selit ibas daerah kekuasaan gela isensus. Maka kerina kalak berkat kukuta pengulihan gela isensus termasuk ije Jusuf Ras Maria. Paksa kalau enda tading ina saret i Galilea. Tapi kuta penguli kena me Bethlehem i daerah Judea. Suka tidak suka, terima tidak terima, itu ketetapan pemerintah. Ibas rangkang ngergai ketetapan aturan pemerintah kerina kalak muli kukuta pengulihanna termasuk ijen dina Jusuf Ras Maria si paksa Maria tunangan Jusuf sangana kal muhuli kulana bahkan nangdangi mupus me makan segi Bethlehem nina minter tubuh anak kala enda Jesus. Janak indah sejalan ras ikatakan dai ibas Mika pasal 5 ayat 2 seayat 5. Kencaruh pagi mestinya si ipadankan ibas sinur sur Daud si tubuh arah Maria ikuta Bethlehem. Siraikan kita bas Natal. Tapi Mika endang rana tentang nubuat. Sesuatu yang akan pasti terjadi pada waktunya. Reketikan di batang kata kenca. Kenca ya regi rajaina merakyatna alu gegeh. Siregi bas Tuhan nari. Dengan alu kemuliaan Tuhan di bata. Rakyatna ngeluh alu senang erkite-kitekan kerina bangsa idoni endang ngergaken ia tuhu-tuhu. Ngeluh alu senang erkitekan kerina bangsa idoni endang ngergaken. Ngergaken pemimpin ngergakan pemerintah ngergakan aturan silit rebahansa tercipta keteraturan. Mbarumborenda lid kulau ken WA kuakap si pernah si bagi gelarna Jack Ma. Nina bagenda, adi negeri kami lid rakyat kami perasat naman presidenna bagi perasat ndu Indonesia yang ngenangdangi Jokowi ngompel tep takal doi ini. Mis ngetampul kerahung doi ini. Engkai maka bagai ni nakala labur kita ikan Jokowi nembah. Kita aturan bas negara kami sangat tidak pantas orang menghina-hina pemimpinnya.
Makalabo si ipakitik-kitik kita si merawa aturan reban sebagai. Bagaimana kira-kira umpamana? Makanin dumin. Ketika kita semua mematuhi aturan yang ada, mematuhi undang-undang silit, hukum silit, pasti akan tercipta keteraturan. Sentabi kel kami dah kam, lomin bandai kel kap kami. Adi hitung-hitungan pemerintah ta tekam bulan 10 ndai ngomende melandai covid enda. Hitung-hitungan pemerintah ta. Tapi lalap lah melandai. Lebih ta 2 5.000 kang kena peh sadawari. Enterem kalkala kritik pemerintah ta terlalu lambat tah kai segala macam nina. Pertanyaan sederhana, kita ngome patuh. Jaga jarak. Pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer na pemerintah ta. Apakah kita sudah patuh? Kuakap lengah. Aku tendu 3 minggu selewat kukuta raya umparas abang. Remasker kami 4 narasnora. Kayak kurmasker jene nak abangku. Covid anak ningku. Covid ni jene luli covid ni na. Tah lakin lila ku tah bagela. Maka kuta tak anak kuta handai, termasuk kuta tah durumpi itu. Kalau siar masker ngakap sakit maka ngutah. Sila masker sehat, masker kita mamang tekalakai. Lalah TBC na kai tina kangpe maka ngutah ndu bagi. Padahal peraturan pemerintah. Ula lebih si salaman nina, alah si salaman nina boseh nina. Geljek ta salaman nina, dia berdakap naga kita, bagi kak makai manggunguseh nina. Kami dulu covid kami nina lang, tapi si kanu meteh se, bagaimana kira-kira umpamana. Nah jadi, ikatakan di jenda, maka lid kedamen air kita ikan raja sirah Mesias Yesus Kristus ngerajai alu gegeh serah nabas Tuhan nari. Gegeh Tuhan nila terbatas. La keri-keri. Makelabu yang labu. La gejab nalatih dahi kendahine. Dengan lalu kemuliaan Tuhan di bata jine. Maka banci damai senang rakyat si pinpinda. Arkitekan raja si ipadankan. Si tubuk i Betlehem i Iprata Judae. Ngeluh kencidahkan kemuliaan di bata. Trida masya sinalsal kemuliaan di bata geluh na tadi usikan. Iajar kena. Kaisi benar kaisi ngenate di bata, rasaipi idalan kena. Maka banci tercipta damai, senang, meriah, tuhu-tuhu. Teruh pemerintahan. Dan bagian dahin ku katakan kami, engkai maka ninai bas invokasyon ta, maka Juda mesincikap tungkat kini rajaan kesusurunar kuasa serasa lalap. Bangsa-bangsa baba persembahan manbana, nembah alu kemalangan ilebe-lebena. Adi Senin ketangkasan bindu 5 ayat 5. Maka Yesus gelari singa iba suku Juda nari. Maka ida ngerana pe karena kini raja surga. Ija Yesus sebagai raja ije. Maka nina kini raja nalar kri-krin. Bangsa-bangsa bawa persembahan bana payo. Berita si mereka ngombar ke belang-belang dunia. La terjang negeri Israel ngensa. MC seman banta pak sa endape.
Ras krina kalak singgo ngalaukan Yesus jadi Tuhan ras juru selamatna. Sembah ras nehken persembahan bana. Nembah kita alu kemalangan ku iya. Perpulungan si kelengi Tuhan. Alu temanta jabu si maba damai. Kerahan Yesus Kristus. Si pun cahaya lu kini seran kematian naik kayu persilang. Memperdamaikan kita ras di bata. Memperdamaikan kita ras teman-teman manusia. Memperdamaikan kita ras dunia endak. Damai enggo selokan. Dahinta genduari. Ncidakan damai tengah-tengah jabunta. Ras mbaba damai ku sekeleweta. Tuhan nampati kita dalankan katana. Ras kita ertoto. Rekami ngatakan bujur man bandu o Bapa. Ibas katandu singgo sehman kami ibas pergi pepitukan. Pekan kebaktin keluarga enda. Engkau ialukan kami damai indu. Geluh kami ibas damai. Jabu kami pelit ibas damai. Maka kami pembaba damai man sekelewat kami. Sampati kel kami. Gelas surah Tuhan si mahuli ngasup kel kami kerina dalam kencang. Katandum pegegi kami guna si. Ijem reh damai na tetap kegeluhan kami. Reh damai na dunia enda. Sebab reh teremna kalak. Geluh ibas damai ras mbaba perdamen. Ertoto kami kukam. Erkelang-kelangkan anak nu. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perpulungan si Muhammad mari ras kita ngakukan kini teken taradukan krina kalak Kristen bas krina pak saras ingan di dunienda ninta ras ngaku kenca. Aku tek man di bata Bapa selasi barkuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur singgudang-gudang nari seklamen tergelar si Maria. Sing nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Dipakukan ku kayu persilang, mati cenari ikuburkan. Dusur kudoni kematian. Petelurikan ku keke basi mati nari. Naki ku surga. Perkelunar kembuhan di bata. Bapa selasi barkuasana. Tenereh mia pagi. Ngeranakan segeluh rasingo mati. Aku tekman kesah si badia. Dari sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Nekin kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kata di bata sedi palas ibas kita ngatakan bujur. Mazmur 50 ayat 14 nina. Bahala pengatakan bujur dari persembahan man di bata. Sekala kai singui padan kendu man si meganjangna. Tupung kita ngedaskan persembahan tarende kita kitab dendenta 115. Mari ras kita ertoto. Tetap kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Sebab kam masuk kami.
Sebab kami kesempatan man kami ngelakukan kebaktian keluarga, seku berenggi pepitukan sendah hendak. Pasu-pasundu pe kegeluhan kami, gela ibentasi kami sisa berngindah. Bengketi kami wari minggu nu pepagi, minggu tanggal 22 November. Ija i tengah-tengah kebaktian alu secara live streaming di tengah-tengah gereja andu GPKP Runggun Simpang Selayang Endanari. Ibabai me pelaksanaan lakon persadan sibadia perpulungan Tuhan di tengah-tengah Zabunanari. Iba siang lakukan kebaktian minggu di tengah-tengah jabu perpulungan dukame anak-anak duenda ngikuti lakon persadan sibadia bahan Tuhan gelah nabanti lalit kai pe rong keturihna lakon persadan sibadia minggu tanggal 22 November enda banci erdalan alumuhuli. Bapa lanai dekasa ibang ketika minggu Advent terus ku Natal. Pandemi COVID-19 siwah lengang ngadi. Si membatasi aktivitas kami di darat rumah. Tapi bahan situasi endalah ngolangi kami. Ibas ngelakukan Advent terus ku Natal. Alu menyesuaikan ras situasi selit paksa enda. Gelak kriakan Natal tuhu banci igejapkan kami pe khususna ibas prevensi inarami kami dampak pandemi COVID-19 siwah hendak. Bapa bahan dagegelah jabu kami kerinana jabu si mabadame regetikan kuasa si berikan Kristus man kami sekalak pasundukel kami kerina. Gejapkan kami tetap kelengatendu. Pemerai Tuhan si simpar dengan sampur Ngudiskan kami persembahkan pengatakan bujur kami si masu-masusa. Tetap kami naleman badu saja Tuhan. Pasundukel kami kerina. Sehat menjuah-juah kami. Simpar pemerai rezeki. Gelah tercukupi kebutuhan kegeluhan kami. Jabu kami. Gelah ipi banci pakikan kami. Guna jadi alat pelayanan. Ibas krina dampar kegeluhan kami. Pribadi lepas pribadi bagai tengah-tengah jabu kami. Gerejandu GPKP, EP pasu-pasundu. Kelabanci tetap jadi alat Tuhan. Naksikan pembarakan berita simriah di tengah-tengah dunia indah. Bujur katakan kami bantu Tuhan. Anak-anak ndu singgoda, anak-anak permata tengah-tengah rungun indah. Ipakaikan Tuhan talenta silit basia guna ngelai seterlaksanana kebaktin pekan penatalayanan wari berengi pemena berengi pepitukan bagi badan pekerja majelis runggun khusus naban pekerja majelis runggun singgung aturkan terlaksanana ibadah enda pasundia krina pe damai sejahtera kemalam ati senabas Tuhan nari tetap gem-gemi krina serayandu rekod seisi jabuna. Bapa tekel kami kelengatindu simbelinei tetap ngisah kenduman kami krina gelah arah kami ngejapkan kuasa kelengatindu rengasupna kami ngikutkan kam reh patuhna kami krina dalankan singena atendu indesen kami keluhun kami krina man badu saja ernalem kami ibas perkuah ati anaknu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sesahkan perpadanan mandibata maka jabunta tetap mabadame. Tuhan Yesus ekap Raja Dame dengan ibas gelarna kap maka jabu lid guna maba dame ku sekelewatna. Perpadan kami Tuhan makai kenjabu kami lako mabadame man krina jelma dengan man sekelewat kami. Ibas mempetuguhi perpadanan taman di bata si puji ia
Alu ngendaikan kitab Dendenta 114 ayat 3. Lalu melaskan prototon Tuhan, mari ras kita artoto. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadi amin. Roh lamin kini racandu, selamin pratendi bas dunia da bagini surga. Beregeman kami akan cukup bas waris sendah kenda. Alemimin salah kami, bagi lemi kami salah kalak kempak kami. Olemin kai boh kambas persuban, tapi ulangilah kami dur si ilat nari. Sab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Tetaplah zabunung geluh ibas dame, maka ngasup kam dalankan tanggung jawabnu. Selaku bapa, nande ras anak ibas keluargandu. Orli hendu menggeluh ibas keluarga sidem kesangapan ras kembalaman ati. Guna petuguhi kam, alo kala pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singonenaken kam kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia ge simada kuasa serasa lalap. Amin.